Да, сказать, что была легкая игра и легкая победа, не сказал бы, хотя мы впервые в этом сезоне выиграли с крупным счетом. Еще раз говорю, победа просто далась нелегко. Все-таки мы соседи по турнирной таблице, соседи по региону. И это, так будем говорить, дерби наше первое такое. И вот игра получилась немножко нервно. Ну, хорошо, что вот в конце мы сделали удачные замены. Ребята вышли, освежили игру и довели эту победу до логического конца. Но то, что касается подготовки к этому матчу, да, мы немножко ее скомкали в связи с тем, что был большой перерыв. Мы не знали, когда будет эта игра, и мы собрались буквально 2 недели назад. Хорошо, что мы сыграли 2 контрольные игры, которые встряхнули нас, и мы вышли на эту игру более боевой подготовки. Но то, что касается поля, да, она была сегодня, не скажу, что в таком состоянии, как мы играли первые 2 игры здесь, но, слава богу, мы адаптировались здесь как можно быстро и повели свою игру. Еще раз спасибо всем болельщикам за поддержку и нашим игрокам, которые сегодня отдали все силы для этой победы. У парня давно горят глаза, но я знаю, когда его выпустить. Просто у него много было проблем с реализацией. Но вот он поймал и реализовал свой момент. Я думаю, что этот гол окрылит его, и он более доходчиво будет подходить в реализации, особенно на тренировочном процессе. Там будешь забивать, здесь будешь забивать. Там начинаешь немножко безответственно относиться, это все переносится на игру. Его с этой удачной игрой, его с первым голом хочу поздравить. И я думаю, что у него двери откроются в большой футбол. بازی که خب بازی خوب شروع نشد برای ما و تیم حریف بهتر شروع کرد بازی رو، ولی ما کم کم رفته خب برگشتیم به بازی. با اینکه خب یه گل بعد خوردیم، اشتباه هم دروازه‌بانمون هم دفاعمون بود که به اصطلاح تو دفع توپ اشتباه کردن، ولی در مجموع نیمه اول رو سعی کردیم بکشونیم یه جوری تا نیمه تموم بشه، من بتونم یه سر و سامانش یه شکلی به تیمم بدم. تیم نیمه دوم خب ما شما دیدید که تیممون برگشت، شرایط بهتری داشتیم، بازی رو ما خوب شروع کردیم و حملات بیشماری روی دروازه حریف داشتیم، ولی متاسفانه از زمانی که حملات ما شروع شد و تیم حریف عقب نشینی کرد، من زحمت زیادی تو این تیم کشیدم و این بچه‌ها هم بچه‌هایی بودن که خب حرف ما رو از موقعی که اومدیم خوب گوش کردن، چیزایی که ما گفتیم انجام دادن. ولی من این شرایطی که تو فوتبال تاجیکستان می‌بینم که با این شرایط میای تو مسابقات، این جو استادیوم و جو بیرون استادیوم، من فکر کنم که من از اینجا برم بهتره. من از بچه‌هامونم خداحافظی کردم، اگر سردار تیم اجازه بده من برم، چون من اومدیم ما فوتبال بازی کنیم. اگه قراره با فوتبال ما رو ببرن حرفی نیست، ولی اگر قراره که تماشاگر بیاد اینجا هر چی دلش میخواد بگه، جو تیم منو به هم بریزه، شرایط تیم منو به هم بریزه، من فکر میکنم که ما نباشیم بهتره. بازی امروز بعد از فصل خیلی هم مشکل بود، ولی ما این بازی رو خرسندانه غلبه کردیم و رحمت و مربی باید ایگان بدیر که به من باوری کرد و به میدان موند. من در اولین بازی خود به راسته فیضکان گل زدم، اولین گل خود رو در چمپیونات عالی تاجیکستان، و من میخوام که باز هم خیلی در آینده گل‌های بسیار زده و در بازی‌های آینده گل بزنم. من گل اولی خود رو به پدرم میبخشم، چون که پدرم خیلی می‌خواست من فوتبالیست خیلی هم خوب گردم.